बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। ही डज नॉट ट्रस्ट मी ईदर। ही डज नॉट ट्रस्ट मी ईदर। वो पूरे रास्ते बातें करता रहा। ही केप्ट टॉकिंग ऑल द वे। ही केप्ट टॉकिंग ऑल द वे। मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मनी। आई नीड मनी। मैंने आपको पैसे दिए तो थे। आई डिड गिव यू मनी। आई डिड गिव यू मनी। ये कमरा बदबूदार है। दिस रूम इज स्टिंकी। दिस रूम इज स्टिंकी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। आई डोंट वांट टू बी हियर। आई डोंट वांट टू बी हियर। मैं तुम दोनों को जानता था। आई नो बोथ ऑफ यू। आई नो बोथ ऑफ यू। मैं इसे ज़रूरी नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी। आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी। इसका कोई हल नहीं। इट हैज़ नो सोल्यूशन। इट हैज़ नो सोल्यूशन। मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। उसे सज़ा मिल गई। ही गॉट पनिश्ड। ही गॉट पनिश्ड। हम सब जा रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर गोइंग। ऑल ऑफ अस आर गोइंग। ये सच हो सकता है। दिस मे बी ट्रू। दिस मे बी ट्रू। वक़्त ख़त्म हो रहा है। टाइम इज़ रनिंग आउट। टाइम इज़ रनिंग आउट। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? डू यू कंसिडर मी मैड? डू यू कंसिडर मी मैड? तुमने मुझे पागल कहा। यू कॉल्ड मी मैड। यू कॉल्ड मी मैड। ये सेब सड़ा हुआ है। दिस एप्पल इज़ रॉटन। दिस एप्पल इज़ रॉटन। ये खाने लायक नहीं है। इट इज़ नॉट ईटेबल। इट इज़ नॉट ईटेबल। किसको जाना है? हु हैज़ टू गो। हु हैज़ टू गो। किसको आना है? हु हैज़ टू कम। हु हैज़ टू कम। आपके सामने कौन है? हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हें इसमें क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक इन दिस? व्हाट डू यू लाइक इन दिस? बिस्तर से नीचे उतरो। गेट ऑफ द बेड। गेट ऑफ द बेड। गुस्सा थूक दो। स्पिट आउट द एंगर। स्पिट आउट द एंगर। क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? विल आई आल्सो हैव टू गो। विल आई आल्सो हैव टू गो। क्या मुझे भी आना पड़ेगा? विल आई आल्सो हैव टू कम। विल आई आल्सो हैव टू कम। क्या उसे भी करना पड़ेगा? विल ही आल्सो हैव टू डू। विल ही आल्सो हैव टू डू। क्या हमें भी ये खाना पड़ेगा? विल वी आल्सो हैव टू ईट दिस। विल वी आल्सो हैव टू ईट दिस। मैं गुस्से में था। आई वॉज एंग्री। आई वॉज एंग्री। मैंने गुस्से में कहा। आई सेड इन एंगर। आई सेड इन एंगर। गुस्सा मत हो। डोंट बी एंग्री। डोंट बी एंग्री। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री? व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री? अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।